ma'am, welcome sa Downtown Garage. Ano po ba pares nyo? Ay, bossing. Pacheck nga ako nung makina may tumutunog. Ah, tumutunog po. Sige po, buksan nyo po yung hood. Sige. Boss, ano nakita nyo? Ah, chinecheck ko naman eh. Pero, sa tingin ko dun sa may doon eh. Pwede Dito? mo, opo, pwede nyo po mapapatay muna yung makina. Okay, sige. Wait lang Sige na. po. Patay mo. Yung aircon po papatay ah. Okay. Narinig nyo po yun, ma'am? Oo. Opo, lagi nyo pong ginagawa yun. Hindi naman. Ay, okay na po ba mag-headset po, ma'am? Mag-headset Opo, ka? andun po kasi waiting namin area po namin eh. Hey guys, Chris Fix here, and today I'm going to show you how to strip a parts car. Nanonood ba siya? Kamusta, boss? Okay na po, ma'am. Yung fan belt nyo po pala yun, kaya nag-iingay. Opo, Magkano po? 10 mil. 10 million? Oo. Pan belt? Tama ba yung singilan mo? Eh, chinek po namin lahat eh. Okay naman po. Yung pag-start po, pag naka-start na, huwag nyo na po ulit i-startin. Sorry po. Baliktad. Opo, Baliktad. Baka papalitin na rin yung starter nyo sa susunod. Naku, patay. Check Magkano ko po. yun? Opo. Ah, okay pa.